T. Rivera at ni Lady Eliza, winner of the 2022 Radio and Online Host of the Year Award mula sa Asia Pacific Luminaire Awards sa kanilang segment na Oh My Arms. It's culture, health, and wellness, business at iba pa. At ng Bravo Filipino Awards as the most stylish teleradyo team tuwing Lunes at Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Pilipinas, ngayon na! Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. DWIZ. Early in the morning. DWIZ. Early in the morning. Ipaparungtal tila sa programan Early in the Morning. Agaw na Lunes, pitsa 14 ada bulan na Hulyo taon 2025. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning! Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa, kada kayo amin na po nga dumdumngag ti dito nga programa tayo, sapay kumada kayo iti nasya at nga kasasaad taptangal daw iti Lunes. Lunes malinis. Walang dapat maiinis.
Programan early in the morning, pakalaan na sa inspirasyon, aliwan konsumisyon, tan alta presyon. Pakaasulan na aral, aliwan panderal. Agpanatungak, makiburas kayo. Tila na naikalan na unyaran na dublay na laman. Allerginitis. LBM. Panateng. Ay nako. Di bali tawalay ikarma. Panangga. Eda sararatay into kamalang klasin sakit. Panangiter na say maxilla resistansya. Good morning, Manong Beno Villanos. Remedios Karamat, si Manager Saik Sinting, Cecil Morante, tan si Master Sarlo Gonzales, Manunaan Lawas, siya aka monitor, mamabantay at sayan na programa tayo. Tan si Tristan Gutlay, o Gulay. Jackson Lapo, si Tanad United Arab Emirates. Aray manunaan niran impormasyon na balita. Dan tayo na malaknaban iran na komentaryos. Aray controversial tan sensational Iran issues. Ya nagagawgawad kaliber-liber. Numambilang walaray nasisiim yuratan na naamingaw yuray siniswitik Iran na kagagawa. Kasiksikanan yun na opisina, departamento'y gobyerno sa ragyuraratan niya ipasabi. Ireklamo saya na programa tayo. Kagawon tayo pulaing niya na ipasabi mo't iraratan saray kabyangan na otoridad concern bitla o ahensya concern at sararatan niya bitlaran problema. Amaya-may iray mararakop, ibabagan panukala o dino sararatay bill. Bangbalat no araya at naprobanla o dino araya at nagmaliwilan loy ang gapula tate gagimira ang gapula kulang lay enforcement and implementation adabitlaran mararakap iyaloy. How beautiful our laws are, pero useless iraraya pinablimiran dumuringel no ang gapoy enforcement o dino ang gapoy implementation. Wala lamat iraratay ibagaran no padrino system. Wala raw palakasan. Marakap iraraya ya klasin lay pero no mararakap iraratan niya klase ya bill pero no ni pasalararatan agdamot lamlamang na iimplementa ate walang palakasan ang gapo sangkanang ng tila tate gagimira Pilipinas siya hanggang manuntan marakap iraraya at least wala ray untan iraya mangkakanunutan ipakurang o dino ipasa iraratan niya bitlara
ya panukala o dino bill. Jalabatla sakay opisina, departamento na gobyerno nananang ng muray arum iya tutuon mipipila pero aramay arum balot unlara at saramay exclusive ira yadalanan o dino direct laran unloob at opisina or departamento ahensya na gobyernon walay transaksyon da lugan ya dakdakal iray mipipila atan palakasan sistem itan padrino sistem iraratan pinablimiran dumaringal napansin nyo ratan ang kaniner ya ahensya departamento na gobyerno walatan no Jad Amerika sinabilbilang da sararatay food chain mipilara ang gano si anong nang ko President Barack Obama mipipila mangaliw na sa panangan to niya ang kapulara tay exclusive depende mat balot at atay gagimiraya wala mat iraramay singa special lane ya iiter para sa raratay senior citizen tan person with disabilities araya iidan na say prioridad aliwan na palakasan sistem itan ya kanupugan mat at ating agagimira yan na iter at sararatay senior citizen tan saray pregnant women and person with disabilities no jaka edmol jakad mall mang grocery ka mambayar ka walatan ya lane fast lane ya tatawagan tayo para sa raraya ya individual pero singa Jad Airport kwantila Jad Airport ay nuwala rin unsasabin big time wala rin unsasabi at ate gagimiran very important person VIPs sananoy so pangidadala ng daratan wala exclusive lounge dararatan at ating gagimira kanyan no mambilik bilang selective iraraya o double standard useless matlam lamang irarayan klasin na bill o dino loy numambilang na ipasala at walalante so susulong dadtan at jad kongreso yabuya kanla kuno iraratay padrino system o dino palakasan at saray ahensya na gobyerno lautla at saray trabaho o dino jad sararatay hiring na bitlaran empleyado tan na promosyon idalan kwanda at merito so pangalan na empleyado o dino pangipromote na empleyado base at sa merito o dino jad pakayarito niya aya at titatawagan dan gobyernong walang padrino impasaya na sakay party list sa congressman bagong henerasyon okay marakap gabay tayo raya ya nagawa kumon dapat kwanda at ipakurang laratay meritocracy
Meritocracy, aliwan merit crazy. Transparency at saratay appointment, promotion, distribution na benepisyo at saray sangay na gobyerno. Ayaso impasan na Congressman Robert Nazal. Aya kwandaya bill at sikatoso mamaer, mampatunda, at sararaya yatatawagan tayon referrals, loyalty, pamilyal o koneksyon. Pangkakaaro, tapyano ay alabatla at naipromote o dino naawat ada saratay trabaho dara niya. Mangitatag ira na satay APO, Anti-Padrino Oversight Unit, Judge Silong na Civil Service Commission. Mangipataw na parusa o dinodusa. Gailay kabalag mo tayo. 10 million kunon multa ang sampluran taon ya pakakulong at saray unsum lang. Jad korte palakasan lamot itan. Di ba? Patronage politics, abayaglaya at ating nagagimira yan nagagaw-gawa. Kumbaga, limmalamot-lamot laratan, bimma bago-bagulay altida nilira at saya. Patronage politics ay no leader mo tanay, abalbalag a leader at barangay. Sikato susakay at sara instrumento ya akanaloan mo ng panalod si kandidaturam. Ayan to sirin mo tay, may debt of gratitude. Diba? Ara may credit inside, o dino utang na loob, bayaran iraratan, o dino no aliwaman niya bayaran iraratan. At walay kindararaya at ati gagimira, siyempre kasalat tutan, utang na loob lante, di ba? Walan-wala, nadakdakil para ratay, uulad kinang congressman, uulad kinang governor, uulad kinang mayor, uulad sa paman, at ati gagimira yung may kakaraw na sararatay endorsement, may kakaraw na recommendation or appointment. Dakdakil tan eh. Di ba? Numaminsan kasi, i-required damot iraratan eh. I-required damot gobyerno o ahinsya na gobyerno. Walay recommendation ng congressman, walay endorsement ng mayor, anapunda kani at saratan at ati gagimira. Wala man sukabansag tuman bilang ya aya at man-apply at trabaho ya talagan qualified. Walalad si katon amin sidaratan niya klasiran na kwalifikasyon, pero ang gapubalat suuntan la ya back up o dino backer to niya agka naawat ada trabaho amay walay recommendation, walay endorsement o dino backer na sakay aplikante si katoy na naawat aliwan samay talagan manunong o dino saragto so trabaho. Dakalitan, yan nagagawa gobyerno sararayan kaplusan hanggat saramay imuo na larang panahon untan la
At ate gagimira so sistema yan nagagawgawa ratay padrino system. Marakap ya abitlan na propone abitlan bill pero sa ibabaga tayo lang tino nagmaliulatan niya loy agmat lamlamang iraraya na i-implementa. Hanggang manuntan, agtini tatantusan niya, numambilang. Pero, amay kwang kulante, dakala sa palabas tayo, dakalay anong nang tayo yung tanirang klase na nagagawa da gobyerno tay palakasan system. Nasusubok tayo raratan. Hula ka ada sa kaya departamento, sa kaya opisina, may pila ka. Pero, no maminsan, siyempre wala may kaba mo, nanananda ka, tigagaw mo dyan. Malay pra-process ko, iking ko. Agala. Akin, iyan, jakay. Tawag ganda kamutla. Kanyan aga na kalta na tati gagimira ramay pangkakaaro, sampang kakabat. Pero no walalara yan lay at i-implementad do gaya pamaakaran ay marakap so pansumpalan tuya kabaluyan. Jalabatlat sararatay barangay. Walaray nagagawan na gulo da barangay. Nalikas mong tampol, walay pila andala. Dakal iraratan, o dino, mampablater kad police station. O say, akalaban mo at medyo maimpluwensya, ay, ngali ang dakatan pansinan, panalagaran da ka. Ya anggad, agda na sumpal, iman so reklamo o dino panasikaso da dabitlaya maimpluwensya ra iya totoo. At ito'y tatawagan tayo at ato'y gagimiran double standard of justice. Okay, nagpapabati si Lorena Lumibaw. Sabi niya, Idol, batiin niyo akpat, birthday natan. Okay, happy birthday, Loren Lumibaw. Enjoy your day. Happy birthday mat at kinan Julius Carino Lomboy. Niga puklay greetings ha. Pero pawilan tayo man issue. Marakap kwang ko sa abitlaya bill. Ila kumon satan at talagan na implementa strictly iraratan o na-enforce iraratan abitlaran bill. Nadakil sa pangkaabigan tutan. Adakil pa, jalabatlad traffic sign, sign, dakdakil sa nababayulit tayo. Ito hararayay, basta sa importante kasi, strict enforcement tansay manuuloy dapat walay political will to niya irrespective at sararatay napasakitan turan leaders to o dino araratay kakanayon to ditan basta sa importante at i-implementa to suloy.
Walang tilay 8 minutos kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Aron nira ya impormasyon na balita kasumpalan ni napakabat malalapod saray manangan tabay. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. There is a place where memories live forever. A joy and a smile will somehow flourish in our hearts. Eternal gardens, eternal love, you will always be remembered night and day. Eternal gardens, a glimpse of heaven on a patch of earth. Jak diludila Karsunyo 55 iti Kawayan Isabela agtagi balay idi nadagsen ti bagi kenriknak kada nagsusuupak kanayon nga nasakit ti ulok kada likod ko adapay UTI ko ken adapay high blood ko nangigak iti radyo nga napintas ti Pau ti Arco Capsule pinadas ko ket nariknak nga sigod tin si mayaatan ti riknak babaen iti tulong ti Pau ti Arco Capsule ket kaasi ti apo nagnormal meten iti BP kawisan kayo nga agduma ti Pau ti Arco Capsule tapno mapadasan yung meti na riknak. No approved therapy claims. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store, Big Sale. Department Store, Big Sale. Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Binmali Department Store from July 11 to 20, 2025. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown, Dagupan City. Ako si Evangeline Mahinay, taga-Upper Carita po. 2 linggo mahigit po. Malaki pong pagbabago sir, hindi na po ako nahihilo, nasusuka at saka yung sikmura ko. Wala na po yung palagi ako nahihilo. Malaki po ang pinagbabago kasi nung una lang punta dito, 269, ngayon naka-130 na lang po. Binigyan nila ako ng 1 kahon, tinake ko po ng 2 linggo, ito na po, malaki na po ang pinagbabago. Lagi pa akong nahihilo, susuka, po yung sikmura ko palagi nangangasing.
Taas po yung sugar ko dati 269, ngayon 130 na lang po. Mahalagang paalala, ang Ikarmanara tea at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alblitz Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Magandang buhay! Para diretsyo na alive ang umaga mo. Para diretsyo na buhay ang dugo mo. Para diretsyo na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Live araw-araw, Monday to Friday, 5 a.m. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka, dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Walang yumayaman sa pagiging empleyado lang. Dapat lahat tayo nagninegosyo. Timing. Narito ang isang programang magbibigay ng DWIZ. Only in the morning. minutos, kasumpalan na alas 6 kabuwasan. Tuloy sa programa tayo early in the morning. Kaibay ni siya, so amigo yo, your one and only. Say kabusol na saray balasubas. Kabusol na saray trolls.
Mabusol na saray matatakawid gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamastan mananisya ed katwaan. Kantabay tayo technical side, Kaili Garcia. Pantutungtungan tilabat, nilira ed sararatay walang palakasan. Jalabatla ed panamaglay na sarayay chat, text messages. Wala ray singit. Wala ray singit. Amaya-maya kabalaybay pero sisingit ang dara gabay dan tampol si karay nabitla. Ya manunaan ed sayay programa tayo. Hindi mo ta. Kulan nyo niraramay akabalaybay agkiyon sisingit. Mipila kimot ed saratay lugay-lugay. Walang palakasan. Sige. Maki Mapalakapak Suriano, si Ima Alipio ditan ada Barangay Basing, tansaray dumuringol tayo ditan, former Barangay Captain Jonathan Rillera na Barangay Basing. Si former Barangay Captain Danny Caras na Barangay 1 pero taga Pantal. Kaiba yung rehidor. Marilu Terseño, si Jimpo. Oscar Delormente, Wing Maramba, Flor Calpo, tan siyempre si Josepina o si Jolins Antipulo. Makapa-irritate awa so raninos. Ang panatungak makiburas kayo. Happy birthday at Kinan Alfred. Iba itong reading glass ko Parang may kumuha sa dati kong reading glass dito Happy birthday Kinan Alfred Naveros na Poblacion Weste. Morning din daw kay Paul Maramba, makmaksil ko no'y radyo to. Binabati na nakagawad balulong na bunuan na bukig tan si Daniel Albert Flores. Loren Lambino, happy birthday Si former Barangay Captain Marlin Anchita, si Dio Valdez Benedict Dumayas, Roberto Nimer, si Rafael Acosta Mangalyag Jr., si Lynn Coronel Ariel Bandong, si Gina Calyanta di Tanad Lancaster General Trias Cavite, o kumustan to'y Antisaling Karamat and Calyanta family, Cerbiza family. Marakap Cerbiza. May Cerbiza Negra. Tansaray anak to, aditan at bayanihan na village Karanglaan. Ernesto Musada, Cornel Tirao, tan si Madam Teresa Cornel. Si Bautista, tuya first name mo dya, kuna talusan. Kagawad Pano da Quinto, si Rosalina Aquino, si Jerry Obal, samba nila alamayan si Mrs. mo, Jerry Agari. Magpakatatag ka lang palagi.
si amigo Irenio Velasquez, tan si Wilma Cabico Velasquez, Renato Villanos, Alejandro Bañez, si Victor Castro, Ariel Tirao, si Don Lorenzo Rosal, dan si Dominador Pereira na Barangay Manat, Pinatanay Manat Bimalay. O aramay manlalaktaw ya man papalugay sa ragyulay manchat natan tabit laklara may arum inunak labat lara tapiano aglara natabunan. Good morning at kinan Boss Alex Duque. Okay, happy birthday at kinan Julius Carino Lumboy. Greetings malalapod kinan manangaron ama Noel Lumboy. Ang kapula siguro problema dalap awa. Tani, sa kisimbaman ya danom, pero wala ni re aro malugar, ya ara ya at underwater ni at sarayan na kaplusan, agni nan subside su danom, tangga pumutlanti, so pawayan to, angga po'y pawayan to. Dakdakil nin areas irarata niya underwater. Wala nirat sa may tatawagan tayon Limasawa Island, Talimas Lara, Iyalimas, nasay danom at loob na kaabungan da. Dakil iraratan, laula di tanib bandami, ay dakil sukas kasyan, rumalalamat, undob ka, tagtagilalamat so danom. Nyaya, wala may impose dalalamat. Congratulations, Dagopinos. We made it. We made it. This is where your taxes go. Sirin, Aya kuno'y inaprobandan tampol. Simbilis ng kidlat. Singlakas ng kulog. Approve kagad. Mga proyektong antay-baha. 45,800,000 pesos. Mapalasapa sawa. Mapalasapa so panangi paway na kwarta panag-approve ad kwarta tati gagimira. Kapigan labat may inaprobanda ya pigaran na kantidaditan. Wala may inaprobanda ya unabot at 250 million pesos 630,000. 250 million 630,000 pesos. Wala ni imay 264 million 798,000 pesos o 798,008.34. Approve na. Kasumpalantutan, kapigan man inapprovean mga July 4 sa mo o July 7. Kasumpalantutan, wala inapprovean na lamat. Inapprove dalalamat ya 19,500,000 pesos. Ya pangaliw kuno na anamiran dump truck para sa tay anli basura. Ya panghakot itan. Amay supplemental budget
250,630,000. Amay annual investment plan ya to 154,798,008.34 natan wala lamat so inapruban ya pigara 45,800,000. Sabi ba? Balbalag laman. Pigara lang kasita na eh. Una abot lang siguro mga 1 billion itan. More or less 1 billion ya agang ganon inapruban ya supplemental budget. Ay si babagadan proyektong antay-baha 45,800,000 pesos. Aya kuno at upgrading pangitagay lalamat nasay PCC pavement and drainage system. Ditaan at Sitio China, Bunuan Binlok, Dagupan City. Upgrading and PCC pavement and drainage system at Don Severino Road, Bunuan Bukig, Dagupan City. Upgrading na PCC and pavement and drainage Ditalamat at Maligaya, Bunuan Geset, Dagupan City. Upgrading na PCC pavement and drainage Sitio Pagkakaisa, Bunuan Geset, Dagupan City. Upgrading PCC pavement drainage system at Centro Riverside Phase 2, Lasip Grande, Dagupan City. Upgrading na PCC pavement and drainage system na Tandok Road, Phase 2, Lukaw, Dagupan City. Upgrading na PCC pavement and drainage system na Zone A, Mangin, Dagupan City. Hey, amay-amay, upgrading. Nasaratay pavement and drainage. Pangitagay lalamat, nasaray karsadya at kada sitios o kabarangayan. Pero ayabalo tayo, jad downtown area. Amin pigala, inyatagay Rizal Street. Amin pigadalatan na in-upgrade at ato'y gagimira, arapan opisina mi jay. Eda Bidbox. Rizal, inyatagay dalatan, ang ganatan, nadadanumnitan. Walamat ilaramay arumniran areas, ina-upgrade laratan, pero sinsya ni, say danum watan ni, at ato'y gagimira. Wala may ipapalapag da, atay kolay arapan na Wish Central Elementary School. At sikatutan kuno so igawanda na sa drainage. Dahil yung mga drainage daw ay hindi nagkadugtong-dugtong. Ayalaman. So tatawagan ng architect Magsano stupid engineering at ato'y gagimira. Kanang nang kailay drainage siya ang kapoy sistema to. Diba tatawagan tayo lang drainage system. Akin ay ang kapoy sistema to sirin. Kaya ibabagaraya, hindi raw nagkadugtong-dugtong yung mga drainage natin. Ayun. Sige. Yan daw ang bibigyan ng priority. Okay, congratulations. Ito tayo malaknaba na komendasyon. I-congratulate tira na tala. Sakbay tila. Takumunot papusanda gawon dararatan niya amin. Ibabagaran na proyekto. Tani, ang kakabalag supundo ya ipapaway. Aapruban. Walang sagabal. No question asked. No interpellation. Approve. Yatampul.
Ito bang 45,800,000 ay maipapasiguro ba nilang wala ng baha sa siyudad ng Dagupan? Ay no, ang gapulay dulap, ang gapulay high tide, naurok timot lad social media, di ba? Sikat na sikat sa siyudad ng Dagupan. Wala ni rin mangipo siya, walay baloy tourist destination. Walay baloy tourist spot at siyudad na Dagupan. Kukanda dyan Facebook na nangbalat si Papa nang nanda araya so underwater areas. Natan no naandilararatan talagang na-solve dalaraya ay problema tayo. Antay baha ko no. Na-Europe timot la, na-iristila at mapa na social media yapan tutungtungan. So, siyudad na Dagupan. There is more fun in Dagupan. Agdatila panuluk-ulukan niya, they laugh there, they laugh here, and they laugh everywhere. Si Tertila sumalaknaba na komendasyon sayan pinan-aprobada na kwarta pundon 45,800,000 pesos nang nanganti pa si rin. Talagang wala na pong baha. Antay-baha, aprobado agad ng buong mayorya. Singbilis ng kidlat. Singlakas ng kulog. Ang pag-approve. Nanang ng timat, siguro ang pumutlalagi problema tayo at sararatay koleksyon na basura, garbage na pod mga liumot lara na anumiran dump truck. Dan manggawara na guardhouse ditan dumping site tapiano siguro niyang gapukunin mang bantak kargaanda na security guard. Paano ang gapulay mambantak na basura ditan at dump site? Sige. Baka naani wala lalamot sa tutulon nyo satan. Wala lalamot sa palsaan nyo naman bilang napalpak kayo, ha? Wadtanla, wala nang sagabal, kanyan siguro nyo na wala na ring kapalpakan. Wala nang sagabal, pero sa atin wala nang salabat. Ka Edwin, wala nang salabat. Ikarma na lang. So, talaran ng tayutan na tati gagimira. Kapigambalo to eh. So, timetable dat sararaya, ibabagaran proyekto say. Pero sinakarda, jat sari ka barangayan, jat saray sityo-sityo. Dapat kumun, una anda, yay downtown area, di ba? ₱56 kasumpalan na alas 6 ada kabwasan. Mario Ico, problema tumot di man at sityo to yaon loob. Danom mo di man. Anton Street ditan. Mario Ico by paluobod sa tay area yo. At may dalin na Saray Rinas. Actually, akapan tungtung kami. Wala pang kanawnawa na kapantungtung kami na Attorney Liberato Operina. Sa ikwanto very willing ira yaman donate na saratay dalinda. Basta aray alabat at nagawa ya pangkaabigan ya mangilukas na sararatay alternate route. Tapiano na iso traffic da syudad. Ya amay dalinda ditang kasi wala may andukudukoy ya porsyon ditan
ya umpaway at saramay katanggalan da, ya anggaman umpaway at de Venecia Highway, tan umpaway met at Arellano, amay bautan na satay hospital tan Neil Ars Hotel. Wala tan niya dalan diritso at doon niya Victoria Q. Zarate. Walay plano tula nun saman iraratan eh. Dati ya Liberation Road amuraratan. Gabay dan bila yun. Ha? Tan they are very willing to donate. Iraratay dalinda according to Attorney Operina. Nung nanang ninyo yay bautan na abong ng former barangay Captain Nilya Yazar tan samay abong na pangkayaryan na kimusing bagkal ng saman. Walay dalanditan paluob. Paluob. Ya diri-diri sutan at katanggalan la. Aya gabay da willing iraya i-donate itan ya dalin ya umpaway ang gaman da de Venecia Highway basta labat la kwanto makatulong da sararayay problema tayo traffic tan walibalo ya alternate road ya gawan sambut chula mi negotiate kilatan manggawa kila na paknaan yun tan, donation, memorandum yun tan of understanding or agreement. Siguro si Attorney Joey Nito Tamayo at si Katiman spearheaded sa atan. At si Katumad so akatulong at sararamay arom niya properties na rin na ditan ya nanggawa na Yusuprak para nagamit as basketball court tan arom nirang klasin proyekto o natan i-willing ira ya i-donate itan ya gawaan niya alternate road to east traffic at syudad tayon Dagupan. Nundalang kayo da barangay Pantal going kinta wala may iskinita right side dita niya maamawang gawadaman nasaray rinas gabay dan i-donate itan basta labatla pangkaabigan na syudad tayon Dagupan according to Attorney Ope Rina. Atan ng tungtung kamitan ng June 28 after nasamay ceremonial o taking na sarayay kabyangan na anli servisyo. Dakal sa kaimaton at satan niya tungtungan. Watan si Manager Alex Duque. Watan si Prisi Lumibaw. Si Madam Marlene. Kaunsihala Dada. Paniramay arong ditan niya kaimaton at sama niya tungtungan mi. Watan mo si Bobby Villacorta. Yan, sambut chula. Tapiano, abin niya, raratan niya, kanunutan iran development projects at nagawala. Walad plano ratan ng sama ng dati na Mayor Liberato Llamas Rina Sr. Yanatan, gabay ito i-implementa ituloy. Iraratan niya plano ng Attorney Liberato Operina Jr. Sakay minuto kasumpalan na alas 7 ada kabuasan wajanire pakabat malalapot saray manangan tabay. DWIZ sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan, ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus Camphor is the generic name of Alvid's Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Time. It is now 7:03. That time check was brought to you by Eternal Gardens Dagupan.
Cherish the memories of your departed loved ones at Eternal Gardens Dagupan. It is a heavenly oasis where the beauty of nature intertwines with cherished memories, creating a serene haven to honor those who have passed on. Invest now. Wise spending is part of wise investing. For more information, visit www.eternalgardens.ph. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Maglaro sa Bingo Plus app para tuloy-tuloy ang premyo at saya. At malay mo mapanalunan mo pa ang jackpot prize sa first online live stream bingo sa Pinas. Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Gaming for 21 years old and above only. Visit pagcor.ph/regulatory or email keepitfun@pagcor.ph. Game responsibly. Keep it fun. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. Ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawan nga aglutluto ako, tada karinderya. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat na gitarik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pao di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Hoy mga suki, hanap nyo ba ay mga murang bilihin, malinis at sariwang pagkain sa pang-araw-araw at handaan tuwing may okasyon? May suggestion kami sa iyo. Tayo na sa Macador Market na kung saan inyong mabibili ang mga mura, sariwa, malinis at ligtas na bilihin tulad ng karne ng baboy at baka, manok, isda, gulay at iba-ibang sangkap sa pagkain. Matatagpuan din sa Macador Market ang dry goods, groceries, eateries at fruit section. Kaya ano pang hinihintay nyo? Gawing bongga ang handa mo everyday with Macador Market. Macador Market is open from 4 a.m. to 8 p.m. Visit us at Macador Market, Galvan Street at Zamora Street sa downtown Dagupan City. Nangangalahati na ang taon at bilang pasasalamat sa inyo ng Magic Department Store sa patuloy na pagtangkilik, handog namin sa inyo ang Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Department Store Mid-Year Clearance Sale. Hindi lang kalahati ang saya dahil higit pa sa kalahati ang diskwentong hatid ng Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount mula men's and ladies RTW, footwear, bags, accessories, gift items at marami pang iba. Kaya tara na, kung saan kalahati pa lang ng taon ay buo na ang saya. Mag-shopping with Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Magic Department Store Mid-Year Clearance Sale. Up to 70% discount on great selections. July 11 to August 3, 2025. Available on all Magic Department Stores near you. DTI Fair Trade Permit number R1096 series of 2025. Isinagawa ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang kanilang pinaka-aabangang Agent Summit noong May 13 sa Foro de Intramuros. Ang highlight o theme ng naturang summit ay Beyond the Jackpot, a commitment to responsible gaming. Sa opening remarks ni General Manager Mel Robles, binigyang diin niya ang mahalagang papel ng mga ahente o agent sa pagsusulong ng responsableng paglalaro. Dagdag pa ni GM Robles, tuloy-tuloy ang PCSO sa kampanya nitong digital transformation. Ito yung patuloy na pagpapahusay ng sistema ng remittance systems at pinalakas na cybersecurity measures.
Isa sa mga panauhin na nagtalakay tungkol sa responsible gaming at paglaban sa illegal gambling ay sina PNP Chief Nicolas Torre III, Yusek Gilbert Cruz ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC, mga kawani ng PCSO tulad ni Ms. Fe Celebrado III ng Product Standard Development Division at Department Manager May Serieles ng Information Technology and Services Department. At para sa report na hindi umuurong sa pagtulong, Maing Barreto nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Only in the morning. Otso minutos, 8 minutos, kasumpalan na alas 7 at kabwasan panangipatuloy ni na programa tayo early in the morning. Talaran na nyo, tawalaray na pituyawan tayo, Tatay Gagimira. Nilirat saray ay programa na kabyangan na saray ay corporate responsibility. Tan arum nira ya klasin proyekton ipapakurang na saray ujaran negosyante lautlad sa tay SM at walalamot iray gawanda Art for Everyone program na nitan ed SM Center Dagupan na suportaan iraray local artista dya ed Pangasinan ilunsatan no agaw na Miyerkules ayan exhibit at angga ed July 29, July 16 to July 29. Rap Anthony Llamas, Conrad Nepomuceno, John Van LJ, Rolly Soriano, Charito Lumibaw, si Elena Gray Saparas, gagawin drainage sa may Wish Central. Wish 1, tapos sasabihin need na itaas na ang daan sa buong downtown. Enjoy nyo lang po ang mga flying kick, back kick nyo dyan. Samantalang ang mga Dagupinyos umiiyak sa hirap sa baha at masisirang mga bahay nila. Okay? Yan po, reaction yan. Huwag, hindi natin sila masisisi na nagsususpitsa sa mayang mga 2% na yan. In the morning. Yung mga marunong magdasal, magdasal na mga opisyales natin sinasabing for 10%, give us this day our daily hands for 10%. Amen. Rolly Soriano. Carlito Bandong Taoros Ama. Fernando Espinosa, lugayan nyo mo't si Kuya Sam tan at si Silvia. Lanang iramandiringal at si kayo kinabwasan. Okay, thank you very much. Saratan niya suporta. Panagantabay sa ayang programa tayo. Marlon Rosal, Patrick Molina, si former Barangay Captain Sani Hunatas, Malasalasas, inawayaon sabin Tampol.
Macho de Guzman, ditan ada Poblacion Weste. Walaon sisingit lamot. Alagar kakari. Pantutungtungan tila ba te walang palakasan, singit kalamot lang singit. Former Barangay Captain Delia Yazar na pantal. Si Nora Llamas, batiyo kami mo eda mangin, inagaw-agaw kami manderengal. Si Michelle Belma Rochelle Tan Machu. Si Agnes Ramos, si Jojo Bauson, Alexander Solomon. Deli Norsagaray, Alejandro Banyes. Tan Saray Kabyangan. Na pamilya Puson ditan ed Arellano ditan ed Sitio Aling. Ay kumusta kila? Lanang kimot yan nadadanom ditan, nadadalang kurata area yo. Wala ni lalamayan datan. Bogs Bidal, Ban Bidal, tan si Buds Bidal. Si Glory Sanchez Maramba, si former Councilor Malu Fernandez, libre bagot, tuloy sa serbisyo. Deo Valdez, Carmela, Estrella Carmelo, si Sarpatane Albert Aquino, G.R. Mamaril, at siyempre si Rap Anthony Llamas, Engineer Bobby Llamas, Engineer Ramilo Soriano ng Kabalag Suiknolto, di Tanad Arqueo is Lukaw. Kay talaranan tayo si Miss Ellen de los Santos, Mall Manager na SM Center Dagupan, nilirat sa tay proyekto dan gawaan no July 16. Arom niran impormasyon na balita edasaya na programa tayo walang tilay 15 minutos kasumpalan na alas 7 eda kabuasan panang ipatuloy ni na programa early in the morning. Lugan niya iprepara sa pantawag tayo kinin Madam Ellen de los Santos ay mall manager. Apiano nakabatan tayo ay Art for Everyone na program July 16 to 29 ditan at SM Center Dagupan. Disisite minutos kasumpalan alas 7 kabuasan wajaniri karuman niya pakabat malalapod saray manangantabay. DWIZ. Ako si Cecil Covellanos. I am 64 years old. Nag-start ako taking e-karma noong June 25, 2019. Alam mo, kung may diabetes ka, there are days na pagising mo, nalalambot ka. Alam mo, paupuin mo lang ako dito sa talagang makakatulog ako dati. At saka, nanghihina ako.
Para ako nauupos na kandila. Hindi ako katulad ng bata pa ako na talagang I am always on the go. Hinahanap ko yung dating sarili ko. Hinahanap ko yung dating mga activities ko. Nung nag-take ako ng e-karma, bumalik yung drive ko. Bumalik. 16 ang aking blood sugar. After 8 days, bumaba na kaagad yung sugar ko, naging 10. Talagang hindi na umaakyat. Tumawag yung doctor ko sa akin. Sabi niya, Cecil, what happened? Sinabi ko, I am taking e-karma. Ganun ba? Sige, ituloy mo na lang yan. Ituloy mo lang. Kaya malaki niya itulong sa akin. Sabi ko nga, ang e-karma, I came back to life. Minsan, maglalakad lang ako from the room to the kitchen, tapos mabalik ako, pagod na ako. Nawawala akong kapaguran. And at the age of 64, bumalik ako sa work. Kaya ko mag-work. Diba? Kahit 12 hours a day. Nung nag-take ako ng e-karma, naniwala ako na I came back to life. Mahalagang paalala, ang e-karma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di uurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Magandang buhay! Dahil ang dating ng DWIZ ay nationwide. Kailangan mabalitaan mo ang mga nagbabagang balita saan man ito sa Pilipinas. DWIZ. Only in the morning. 20 minutos kasumpalan na alas 7 na kabuwasan. Sa samandaling ito, makakapanayan po natin si Miss Ellen De Los Santos, ang mall manager ng SM Center, Dagupan City. Good morning, ma'am. Good morning, sir. Yes, kumustahin po natin itong programa po ninyo, proyekto ninyong Art for Everyone. Pwede bang makakuha tayo rito ng magandang impormasyon, Madam Ellen? Magandang umaga po ulit, sir, at lahat ng katunawan taga-pasunod ngayong araw na po. So, basically, sir, yung Art for Everyone is an art exhibit and market. So, we feature po yung ating mga artwork from local artists at sa po itong magandang parangalan para makapagdala po kami na mailapit sa mga Pangasinenses. Yung art po, mapromote po yung ating artistry, culture po, at yung po talent ng ating mga local artists. Yun. So, dinidevelop po na. The first ever po na art exhibit po na ganito kalaki for SM Center Dagupan. And this is the lone exhibit po for Pangasinan din po. Oh, mahaba-haba po ito. Ano po, Ma'am Ellen? Yes po. Tatakbo po ang ating exhibit from July 16 hanggang July 29 po.
sa second level po ng ating event center sa SM Center Dagupan. Okay. Sinasabi nating local, ito ba Pangasinense or Dagupinos lang or meron po tayong mga in-invite na mga artist dito? Magandang tanong po ito, sir. Actually, sir, meron po tayong 3 major groups ng artists na sasali po this year. Mm-hmm. So, first would be yung Agni Collective po natin from Pangasinan. Pangasinan Arts Community. Mm-hmm. Artist Guild of La Union. And several pa po ng independent na artists po. Ayun. So, maganda ito dahil madidevelop ang talent na itong mga artist na ito. Meron tayong tinatawag na creativity dito. Ano po? Yes po, sir. Kaya po talagang kakabang-abang po ito para sa mga Dagupeño at sa mga art enthusiasts po ng Pangasinan. So ano po ang team nito? Ano pong maski ano na po ang kanilang mga iguguhit o mga kanilang mga entry, mayroon ba tayong particular team tungkol po dito sa art na ito o kanya-kanya na lang na sa base sa kanilang creative minds or creative yes, art? Opo, tama po kayo dyan, sir. As the name suggests po, art for everyone. So this would be different kinds po ng mga expression, art forms po na pwede po ma-showcase ng ating mga artists. Mm-hmm. Yes, may age category ba tayo rito or mayroon para sa mga kabataan, may para sa mga master na kung sakali? Yes po, sir. Since po lahat naman po ay encompassing ng ating artist tribute, makikita po natin at makikita po natin iba't ibang art forms. So, both young po and not so young naman po. Okay. Yung po mga materials, ipro-provide ba ng SM o yung mga talent na lang magdadala niyan? Yung ating po mga artists, they have prepared na po yung kanilang mga artwork. Yari na po itong mga artworks na ito. Ganun. Akala ko doon na mismo ay nagpipen o nagguguhit doon mismo sa mall. Yung pala, dala na nila yung kanilang mga artwork. Yes. I-exhibit na lang. Ako, sir. Ayun. Okay, so maganda ito. Aside from ito ma'am, mga kabataan na may mga talento, mayroon ba kayong mga scholarship program sa mga poor but intelligent students? Actually, sir, we have naman po yung ating entries po for SM Foundation na scholarship po. This is the one that the foundation is promoting naman po. Okay. And it will help naman po every year yung pagkuha po ng bagong scholars. Part po ito ng corporate responsibility ng SM. Yes po, sir. Okay, pero aside from that, marang may nababasa akong ginagawa yung mga projects regarding sa environment. Ano yes, po yun? Sir. Okay, ano po yun? Actually, sir, we are regularly conducting po yung ating mga clean-up programs. Like last month, so I think we had our social clean-up. And then we also have yung Brigada Eskwela po natin, support for the school year po. Okay. And then other programs pa po, including pa po yung ating mga medical and health defense po. Ayun. So congratulations sa mga projects na ito. Ngayon dito sa Art for Everyone, mayroon bang rito mga prizes sa pinakamagandang paglikha o pagguhit nitong mga art na ito? Actually, sir, since na-exhibit po, what we are going to do is to feature po yung mga artwork. But since it's also a market, okay. Yung po ating mga interested po na mga customers po, and purchase po yung ating mga feature na mga artwork in support po of our local artists. Okay.
Mura naman siguro ang mga kwan nito, pagbibinta nila. Yes, sir. I think the price is very competitive naman din po. Yung mga art lovers, sila na lang ang parang yung mga canvas na may na, bibilhin na lang o ibibinta na lang, for sale na lang lahat yun. Yes po, sir. Okay. You might as well invite yung may mga hidden talent na kabataan na baka gusto nilang sumali dyan. Ano nga ba, by the way, ano po ang mga kuwan natin dito, mga guidelines natin? If ever may gusto pong sumali, ano po mga patakaran natin? Actually, sir, ito po ating mga local groups naman po. We have already yung tour po, but if the local artist pa po natin na interested po, they can put us po or the group I've mentioned din po para po makajoin po dun sa ating studio po. Okay. Thank you very much, Ma'am Ellen, and congratulations. Yes po, sir. Maraming salamat po. Okay, thank you very much kay Ma'am Ellen De Los Santos, ang mall manager ng SM Center Dagupan. Art for everyone. Araraman manaya ay asumpala ya drawings da o anto kamalaratan, arami paintings da at awitan dararatan for exhibit. Ay panung ng dararatan so talento da aramay ratawagan dan every piece is a tribute to our culture, creativity, and community. Okay? Haratan, nanangnang tayo, at nugabayon saliwan iraratan niya abitlan paintings da, walibali. Araramay art lovers, lautlad saramay makinad, may abstract, walibali tayo abstract painting at ato'y gagimira. So, July 16 to 29. July 16, anniversary mo't manaya. Pakanudnunutan tayo sa may agawan. Maxil, Yayagyug, Northern Luzon, tan Central Luzon. Natandaan kunitan. At taman lukso kami na siya kami mampapatintiro no kada sangisudalin, lukso ka. Pigara kami na kinsaman. Attorney Gonzalo Duque, Leo Paragas, Charles Tabayo, yung Romy Dillon, board member. Tansyak Limara kami. Limang kami abanaan di manudlinggayan. Bale, no July 16 tayo tan i-discuss. Pakanudnunutan sa tanya agawan Maxil Yayagyug. Pero dapat niya mampre-prepara tayo sa unsabi lamot, ya the big one, ya posiblin unsabi itan. No kapigan, agtayo anta. Hanggano saratay scientist agdanta. Alawan singa sa iya bagyo, walay forecastutan. Nanang da. Atay dulap, nanang da. Uran, antadano, kapigan, unsabi raratan, tananti bulyum daratan, pero sa yagyag, agtayutan anta. Rentay 1 minutos, kasumpalaan na alas 7 kabuasan, wajanire pakabat, malalapot sa reman ng antabay. TWIZ. Ako si Josefina Maxino, 65 years old, taga Upper Carita. Nung hindi ako nag-take ng ikarma, palagi akong mahilo. Yung kamay ko masakit kasi para may nagtusok-tusok tsaka sa paa. Nang nag-take ako sa ikarma, 2 linggo, mabuti na ang kalagayan ng katawan ko. Yung sugar ko bumaba na, nawala na yung yung hilo ko at saka yung sa kamay at pa, tusok-tusok yun. Nawala na
Saka magpasalamat ako sa ikarma. Mahalagang paalala, ang ikarma narati at capsules ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Time. It is now 7:32. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Magaandang buhay! High blood, salot, milyong-milyong katao na ang namamatay sanhi nito. Kaibigan, baka ikaw na ang susunod. At ni Mrs. Flordelisa Barbosa, ti Rosario, Santiago City. Agtawenak ti 63. Manungatawon nga aglutluto ako, tada karinderyat. Mariknak agpipikal. Ti imimak iso nga nangagak ti radyo, dati agas nga pao di arko. Pinadas ko. Mayat mati epekto na. Duti food supplement nga napadpadasa ko. Awan ti epekto na. Dato'y pao di arko, idi nagtumarak, manungal daw lang, han nga agpipikal ti imakon. Awisen kay nga mangpadas, tapno may katmat, dagita rik-rik na inyo, saksakitin nyo. Kaya kaibigan, buhay mo'y ingatan. Mag-Aldrich Pau di Arco Herbal Capsule na para kalusugan mo ay garantisado. Sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO, di umurong sa pagtulong ang PCSO, PCSO. Pwedeng tumawad? No need! Dahil 50% ang discount ni Magic ngayon sa Magic Department Store Big Sale! Big Sale! Big sale? 50%? Baka naman ilan lang naka 50% off. Nope! Mag-shopping ka ng half the price. Oo, kalahati lang babayadan mo dahil legit 50% off lahat ng items sa lobby area ng Magic Department Store. Take note, lahat ng items sa lobby area dahil sa Magic Department Store Big Sale. Big Sale! Big discount on men's, ladies, and children's wear, shoes, accessories, toys, housewares, gift items, at marami pang iba. Kaya ano pang hinihintay mo? Get your card full with half the price to pay. 50% off legit! With Magic Department Store Big Sale. Department Store Big Sale. Magic Department Store Big Sale. Get 50% discount on all items at the lobby area. Only here at Magic Binmali Department Store from July 11 to 20, 2025. Nakikita pa ba ang pagmamano sa mga Pilipino ngayon, lalo na sa mga kabataan ngayon? Meron siguro, pero yung iba, inuutusan pa. Huwag sanang mawala ang tradisyong ito na nagpapakita ng paggalang sa nakatatanda. Atin ito, Pinoy ito. Kapag nakakita ng kabataan, paalalahanan at tanungin, nagmano ka na ba?
Isang paalaala para walang makalimot. Hatid ng ALC Group of Companies. Aliw Broadcasting Corporation. Station DWIZ News Nationwide. DWIZ News FM Regional Group. Home Radio 97.9. Aliw Channel 23. City State Properties and Management Corporation. Vista Hotel. Manila Grand Opera. City State Tower Hotel. City State Asturias Hotel Palawan. Eternal Gardens. Eternal Plans. Eternal Crematory Corporation. Eternal Plans Mortuary and Chapel Services. Asian Security Services and Investigation Agency. Eastern Defender Security and Services Inc. At ng Red Falcon Detective Agency Inc. Sumasakit ang katawan, kumikirot pa ang iyong tiyan. Ang mabisang palaban ay Pauliniment. Mabisa ang Pauliniment, may sikap mo extra ingredient. Mabisa ang Pauliniment, at Pauliniment. Pau, 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 pau. Walang aw sa pau. Methyl salicylate plus menthol plus camphor is the generic name of Aldrich Pauliniment. If symptoms persist, consult your doctor. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ. Pasada Balita. Live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila. DWIZ News FM Regional Stations. Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Accounts. Kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga. John Ibanez. DWIZ Pasada Balita. Tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Lunes hanggang Biyernes, 7 a.m. DWIZ. Only in the morning. Parang ipatuloy na programa tayo early in the morning. Mampanatengak, makiburas kayo. Agpanatengak, makiburas kayo. Di tanad balay na kalasyaw, nyaran na panahon, wala may tatawag tayo National Resilience Month. Asay gagawin datan, ang gapuni unsasabin na kalamidad datati gagimira, mampri paralara, dyan pangidaulo na Mayor Patrick Agustin Karamat, man tatanong iraraya na saray kakiwan araramay fruit-bearing trees talanto ka man lang klasin na kinditang kakiwan niya nayarin makaamper saratay soil erosion aramay pakakusukos na dalin araya jat sare pandel na kailugan itatanong iraratan, pinablimiran na dumuringel, gagawin dalatan, kabiba, kabiyangan na Kalasyaw Municipal RRMO, Kalasyaw Tulaman, Disaster Management Risk Reduction Office, kaibatan, pangidaulumat na Mr. Freddy Villacorta, walaray river clean up drive natan nilabat ikalan dala iraratay water lily at saray kailugan tapiano noon sabi so untalan maksila oran sabi so tagaya danom at mabulubulos sudaloy na danom at saray kailugan tanggap pula irami makabarabara iraya water lily tan anto kaman niragtan ay makasara satay agos na danom at saray kailugan. So watan akapreparala tatay gagimira anticipate dala namin natan amin la lili na sanda tan unsasabi ed kaabungan unsasabit saray kabarangayan so anto kaman la ya basic services
iiter at saray kabarangayan. Singa dyan dagupan ng saman, ginawa ng dati na administrasyon may pandaragupan, awitan lang amin iray kabiyangan na ahinsya tan departamento na gobyerno at kada barangay. Dimandala tati gagimira, ikukurang iraratan, medical mission, wala problema, abiglaman, watan so health office, or health doctors, wala problema, legal, watan mutlara, abogados, wala problema, kumplito tan. Bringing government closer to the people. Atan suwa gagawin lawas na Mayor Patak baloy na Kalasyaw. Say balibalit tanay nananang tayon kikinda computerized amin ladtan nananang da no jat sakaya barangay at ame sakaya residente ditan mambilang aya at 100 years old o pigay taon tutan, mambu-birthday, lalaanda, kaiba turay kabiyangan na department head, concern, tan kaiba tumot iray konsihalis to, yaon dadalaw, at sararatay senior citizen, wala may inidanda na regalo, 100,000 pesos, ame centennial gift, asabito, susalasos taon, imay akulaw nilada nirigalo ang datan agdala iken si karala mismo so wadtan niya man process anong nang dala nanang nang dala da kinda records da ni ay man birthday na unyan agaw so termonatan at kinan Mayor Patak imay address ngaran address na sa aming man birthday si Mayor Patak ula di man mismo personal at abong nasamay birthday lano senior citizen at idantumot na sararatay regalo pamalikot at atay gagimira dakal gagawin latan singgerla sa gobyerno at saray totoo ang tatimat, sa ibali na Kalasyaw, sakoy at saray deralapan, munisipalidad. Kanyan watala so preparasyon sararatan antes siya unsabi ni iraratay kalamidad, malilinis larad saratay kailugan. Katutan, so aksyon niya gagawan na abitlan na mayor at abitlan na baloy. Jamat balat da Pasig City, si Mayor Bico, libre namin? Libre namin. Agtula pambayaran, iraratay negosyante na sari-sari store, aratay walay garita, kalawang babayar na permit mo. Batan-latan konto nasay city government prangkisa, agmula babayaran iraratan, renewal na sare franchise, renewal na sare legalization, agmulatan bayaran lan amin na city. Bayaran lan amin na gobyerno, katon ang kapoy problema, kabiyangan na sare residentes ni tanya man ni negosyo, agara na ipit at sararatay negosyo da. Open suman negosyo, tanwalay competition, bali-bali so kurang nasay negosyo, umbulaslas so negosyo, aliwan monopoly, sakay suman ni negosyo. Open ditan ada Pasig City. No araramay below 50,000 supuunan to, yasi nga sari-sari store, kung mamay ito tawag to raman, amay singa intulak at kariton tawadakal mo't iraramay malalakoy untan singa saramay quick raramay fast food wala raramay manlako untan aka try bike aka pushcart wanto ka malay kinda panginan dat saratan pa tagilako da agdalararatan titikitan agdalararatan pangalaan na say business permit wanto ka malal license datan
bayaran la na City Hall ya amin iraratan. Libre la. Sabi ang tangkumun dapat. Aliwan samay ang gano wala man negosyo ditan at undalan ni ken mangalan ni na amay tawagan tayo saya zoning clearance wala mangala kanina samay locational clearance idalan mo ni at sangguni ang bayan o sangguni ang panglungsod no objection at saratay locational clearance para pangipasa mo yung negosyum pero arami aron ditan ang kamakala na untaniran na permit mo o license mo dakay dan na sara isuan na sararatay locational clearance mo ditan gaano mulmulagan negosyo nakaukulan da kanim pitan aya at panaapaganda mulmulag nanunutang ko lang mo dun sa may hollow block maker yalimad dyan manakis yagdan igdan agad ang gaagdan igdan na permit sa ating locational clearance to kekerawan natan jad Pasig aliwan untan libre amin hangga pulara-ratay untan ira tabalbalag su income na gobyerno tatay gagimira na LGU Pasig untan sa pamalakad ng Apo Mayor Vic Soto dakal iraraya so idealistic principled and idealistic iran ugugaw yaman si Sirbi Baloy unya dapat kumun so pamarisan talagan anti-corruption labanan niya amin iraratay watan ira nagagawan corruption at gobyerno lad sararatay kontrata ang gapuraratay favored kontraktor o wilbaro kontraktor ang gapuraratay mana advance 20%. Ang gapuraratay man advance 20%. Agniniga po suwa kontrata, agni dimmalanad bidding, wala lang mikikaroon na advance. Nako Kanyan ditan, si pagmamaliwan turarata na tati gagimira na proyekto, ya sub-standard na putsaratay 10%, the project will become very thin. Okay, manrireklamo si Jeric Oviedo, nilirat satay karsada dadtan at karael yagdala kuno hanggang sinumpal-sumpal, yaaya at perwisyo, so idudulot tutan, ya abitla, ya kwanto jay. Good morning, Idol Orly. Sumpalon damot la kumon. May karsada na kanawalan niya pauladya bimali tan karael singa palandoy kwanto. Ay nako. Ano jag karael labat itan. Alagar mo ta sa ibabaga at idimanda da kuno amin iraratay airing contractors. Alagaron tayo. No naidanda tayo kasi kopya. Nasararatan niya impile darang kaso kontra saratay airing contractors dyan syudad na Dagupan ya araya at pababayagan daw di mabaybayag yagawan daratay proyekton makapangiter na untanlan malaknaban niya perwisyo. Atay kanawalan Jeric sa akuplatan na bimaloy. Although apektado kimot ditan, di ba? Taditan kimot undadalan. No, paula kayo dya Dagupan ya gamiton iray bihikulo yo. Pero no, paula kayo Dagupan motorbot lambungat atay karsada yung lamot itan kalmay sikat lamot itan susakit sara may problema wala ray kabalandra dalan hiranduluganan niya abayag dalan tatawagan si Imano ng barangay kapitan ay nako
Tansay Barangay Council, ang gapoy aksyon, anggad ipos dalara, mambayral lara at social media. Idalundala at panamaglay na social media. Romy Sabala, Joseph Estrada, Ray Martin Espinosa, Marites Sabala Silang. Napolyon ko, Napolyon nating lahat. Si Mr. Ben Joby, Manong Ben Novillanos. Amidwalan ng chat, baka santa to, ko abitlan sa maunaan. Jomar Maclandingin, amidwamadlaya, si Dong Tulyao, si JC Tulyao, Doming Sabala Junior, Marisa Carino, tan si Albert Carino, si Gary Dalizay, si June Silang Ditan at Winnipeg, Canada. Agawad Rodolfo Tansinele, ilulugay kayo ng Marites Silang. Nanang tayo ni atay kanto na Rizal na mutay. Malapo ka dya at ayay Rizal going to Paris Boulevard. Unlereg so luganan mo ditan. Unlereg sa may Intabunda. Ya antuya. Makiwal so luganan mo. Nog mo na control na balaho ka. Ay nakog dalabat lang gano'n na putek na purpur iraratan. Dalabat lang natawag si Mano na sararatay kontraktor. Kaya sinasama adalang ko dito na edkolay PNR Road. Karo man ang gapoy ang gagalaw. Siguro risdida taago na simba. Anang nang tayo Mga kapiganda gawa ni Dan. Yan napipirhuisyo mo't iray marakal, iran na motorista, agara halos makadalan ditan, mananap iri panliburanda. Aray residentes ditan. Yaman burido na anay lapod at tagay sukarsada, say kaabungan da subati kay danum. Lipos lamay panaayaman na kaaron liway ditan. Nanari ka kaabay to. Kumusta ka na dyan, Nora Cobrador? Kumusta na? Dyan nabababa ang tubig sa inyo dahil mataas na yung kalsada ng PNR. Joey Mendoza Daroy. Ano nga pala problema yung lagi nun sa Binitan at Barangay Tubeng. Taangaliwlara na anumiran truck yapan hakot na saratay basura. Approve. Nanang nang tayo na anin, antoy supansumpalan dararatan. At bilyon lay pimawaya kwarta. Pinablimiran na dumuringel. Bilyon lang. Kwintaan ko labat at saya ay nananang ko ni another 45,800,000. Abay imbanag 250 plus 260 di more or less 1 billion la. So pimawaya kwarta. Kulak nitan.
Okay lang batitan, basta nasolve amin sa problema. Traffic, basura, dulap. Siguro ang kapulay tutulunda, amigon Joey Daroy. Sa ibabagara, duara-duara kapitan, at tubeng, watan si Kapitan Joey, kwan. Ame sa kibalit ya, mibabali, agdabi laan. Tatawagan dan apangat. Si Noel Mejia, si Bishop Ed Maramba, si Rani Calyanta, Joey Gaho, Remedios Mendoza, si Kagawad Bona Mendoza ditan Ed America, si Glinda, si Jojo, si Arturo Maramba, Nardo Tibay, tan siyempre, Sofia Mamaril Matias, ilulugay ito kayo namin ng Remedios Mendoza. Hanggang pala ay malaam na oras. Itilak mi lang ula so pisasalamat mi edasayan na agaw na Lunes at programan early in the morning. Salamat at saratay avid listeners tayo. Salamat at saratay reaction siyo. Salamat at panagantabayo lawas lautlad saratay prayer siyo. Talaranan nyo lang sa programa na Karambola. Diyos ti agngina po. Kaiba kag technical side, si Eli Garcia, sa amigo yo, your one and only in the morning, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 935 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly, keep it fun. Magandang araw po sa ating lahat, sa ating mga bisita. Inaanyayahan ko po kayo sa aming lungsod ng Alaminos para po mabisita at ma-experience ang ating mas pinagandang 100 Islands. Marami na pong pagbabago sa ating mga isla at sana makita namin kayo dito sa aming lungsod para po makapag-swimming, makapag-enjoy kasama ang inyong barkada at ang inyong pamilya. Tara na! Dito sa Alaminos City para sa ating 100 Islands. Ang patuloy na pagpapaganda sa 100 Islands National Park at lungsod ng Alaminos ay pinangungunahan ni Mayor Art Brian Celeste. Ako po ay isang retired DSWD breaker service. Nagtuturo po ako 8 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon po sa